السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ننتقل الآن إلى الفكرة الأولى التي نود أن نتحدث عنها. الفكرة الأولى هي المهن في اللغة الإنجليزية. jobs. job مهنة أو عمل، jobs مهن أو أعمال. ويرادف كلمة job أيضا professions صيغة الجمع من كلمة professions، وأيضا synonym لكلمة profession هي occupation. السؤال الذي يطرح عادة هنا بالنسبة للمهنة what's your job؟ نعيد على البطيء what's your job؟ سوف نصل الآن. what's your job بصورة أسرع. what's your job؟ وللإجابة على هذا السؤال نجيب على الشكل الآتي: I am، وعند الوصل تصبح ثم بعدها يأتي a أو an تسميان أداة تنكير، وبعدها اسم المهنة. للإجابة عن هذا السؤال بالنسبة إلي، لو أحد سألني مثلا what's your job؟ نجيب I'm a teacher. وكلمة teacher في عندنا حرفين CH في المنتصف وسط الكلمة تلفظان teacher. What's your job؟ I'm a student. طبعا كلمة student لها لفظان، عند البريطانيين يقولون student وعند الأمريكان يقولون student. نعيد I'm a student or I'm a student. What's your job؟ I'm a pupil. I'm a pupil تلميذ. What's your job؟ headmaster أو head teacher، ويقصد به مدير مؤسسة تعليمية أو مدير مدرسة. What's your job؟ a doctor. What's your job؟ a dentist. طبعا باللكنة الأمريكية يقولون dentist. What's your job؟ a vet. What's your job؟ a nurse. What's your job؟ a taxi driver. What's your job؟ a bus driver. What's your job؟ a pilot. طبعا في آخر الكلمة تلاحظون LOT تلفظ على هذا الشكل lit وليس lot. a pilot. What's your job؟ البائع يسمى shop assistant. عند الوصل تصبح shop assistant. What's your job؟ صاحب المتجر أو الحانوتي أو رب العمل يسمى shopkeeper. What's your job؟ a housewife. What's your job؟ a barber. طبعا الحلاق للرجال أو للذكور يسمى barber. أما عند النساء فمصففة الشعر تسمى hairdresser. What's your job؟ a farmer. What's your job؟ a butcher. What's your job؟ a carpenter. What's your job؟ a plumber. لاحظ أنه كلمة plumber في قبل الأخير فيها حرف B، والبي هنا silent letter، كما ذكرنا في دروس سابقة أنه silent letter يكتب ولا يلفظ. plumber. What's your job؟ chef يعني رئيس الطهاة، رئيس الطباخين. What's your job؟ a cook.
What's your job? A baker. Baker. What's your job? A photographer. Photographer. A photographer. لاحظ أيضا حرف PH يلفظان هذين الحرفين ف. Photographer. What's your job? A policeman. Policeman. A policeman. رددها على البطيء عدة مرات حتى تتقنها. A policeman. What's your job? Soldier. A soldier. أيضا لاحظ أنه حرف دي وبعدها I تلفظان ج. ج. كأنه يعني في اللغة العربية نضع حرف الجيم وقبله دال. ج. Soldier. What's your job? An officer. An officer. An officer. عند الوصل تصبح an officer. What's your job? Tailor. Tailor. What's your job? A waiter. Waiter. Waiter يعني نادل. What's your job? A waitress. Waitress. What's your job? A postman. Postman. A postman. What's your job? A journalist. كذلك عندنا كلمة journalist صحفي. أيضا الحرف الأول حرف ج. كذلك دال كأننا في اللغة العربية نكتب دال وبعده جيم. ج. journalist صحفي. What's your job? كذلك judge. Judge. What's your job? A lawyer. A lawyer. What's your job? A firefighter. A firefighter. بعض الإنجليز يسمونه a fireman. A fireman. What's your job? An engineer. An engineer. An engineer. What's your job? An author. An author. What's your job? I'm a director. A director. ولها لفظ آخر عند الأمريكان director. 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 What's your job? An actor. An actor. What's your job? An actress. An actress. An actress. What's your job? An accountant. Accountant. An accountant. بعض الإنجليز يسمونه cashier. A cashier. 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 What's your job? A janitor. Janitor. عند الأمريكان يسمونه janitor عامل النظافة أو الحاجب أو البواب. وعند البريطانيين يسمونه caretaker. A caretaker. وأخيرا لا تنسونا أعزائنا المشاهدين من الإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. نلتقي على خير في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.